কৰিম কেনেকৈ আমি সলিউশন we know that if any number ends with 0 or 5, it will be divisible by 5. Yes. 5 is but there is does not have prime vector never be in yes. This is the solution. After episode video to sale likhi lobo parba already moi 6 to the power n or karone kori disu bostu to sai lo aha dhoronor question to hol তোমালোকে লিখিবা explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and the question and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. About composite numbers. What is the meaning of composite numbers? If any number has more than 2 factors, right? Prime number has only 2 factors, one in itself. But if any number has more than 2 factors, say 3, 4, 5, then it will be a composite number. Now your aim will be to show some way you have to show that this number has more than 2 factors. এতিয়া নাম্বাৰটো সিম্পলিফাই কৰিব লাগিব তোমালোকে প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেচনটো কৰা আছে ইয়াতে তোমালোকে কমন ল'ব লাগিব এটা মই কৰি দেখাম এটা তোমালোকে নিজে কৰিবা available equation মই ফার্স্ট কোয়েশ্চনটো কৰি দেখাম একেবাৰে নিজে কৰিবা হা দিয়া আছে 7 into 11 into 13 plus 13. So if I take 13 as common, this will be 7 into 11. 13 over 13 common like kiman bachi jabo 1. So 13 77 plus 1 this will be 78 and 70 is 13 is a 39. You can easily find all the possible factors by doing prime factorization. So this number has how many factors? 1, 2, 3, 4. 4 prime factors. Since above number has more than 2 factors. 2 more than 2 factors. Therefore, it is a composite number. লিখা ধুনীয়াকে আৰু সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো নিজে নিজে কৰিব ট্ৰাই কৰা মই চাই দিম
দেখাই আছো বাৰু যাৰ যাৰ কনফিউজন হৈছে চাবা কেনেকে দেখাম আগৰ কুৱেশ্যনটো তেনেকে এটা কাম কৰিব পাৰা ইনটু 1 টা লিখি দিব পাৰা আপত্তি নাই তো ঠিক আছে দিস ইজ 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 और जितना हमें 5 कॉमन लो 7 into 6 into 5 that's okay into 4 into 3 into 2 into 1 দিব পাৰা এখিনি মাল্টিপ্লাই করলে কি হবে 2 3 are 6 6 4 are 24 24 6 are 144 144 7 are 1008 na I'm making 144 7 are 1008 plus 1 3 so 5 into 1009 multiply করিব পারা 5045 actually this number is representing this number now it has prime factors what obviously 1 5 and 1009 এখানে লিখছো 1 তো লিখছো since it has more than and it has other factors then 1 and itself more than 2 factors therefore above number is composite just calculation में लिखिबा फटाफट बुझिबो तो बुझिबे चाहे try to note it down as soon as possible let us move to next question এইবার এইটো কোয়েশ্চন আহিলে একবাৰ আপতকে বেছি দিব এইটো কোয়েশ্চন 2 মার্কস দিব এটা কিবা মনটো ভাল লাগিলে 3 মার্কস দিয়ে ওঠি বাৰ কাৰণে হাউ নপাবে বাট আইডিয়ালি মোস্ট প্রবাবলি 2 মার্কস দিব এইটো লিখতে পাই হ্যাঁ ওটা দেখি লিখতে পাই না আসলে কারণ দেখাবো কমসে কম দুটাতকে যে বেছি ফ্যাক্টর আছে এটা দেখাবো চেষ্টা করব আর এগুলা ক্যালকুলেশনগুলা কারেক্ট হ'ব লাগিব ইজি হয় তো গিফট কোয়েশ্চন next question would be find the greatest number or a question find the greatest number of 6 digits of 6 digits which is exactly divisible by which is exactly divisible by 24 15 36 এনে এনসিইআরটিৰ মতে ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰটো পঢ়িলে তো মই আধা ঘন্টাত পঢ়াই শেষ কৰি থৈ দিব পাৰিম বাট কিতাপত থকা অংক এখন হেইবিলাকহে আহে আৰু বহুত মানে ডাইভাৰ্স হয় জিটি কোৱেশ্চন হে অত ৰিলেট থকা ন্যাচাৰাল নাম্বাৰ লগত ৰিলেটেড থকা যিকোনো এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে তো এই কাৰণে মই ভাবিছো বিগিনিঙৰ পৰাই পঢ়াই দিওঁ তোমালোকে মাথা লগোৱা কেনেকে কৰিম কৰবানে এলসিএম to find a number which is exactly divisible by 5 LCM six
কিমান হ'ব এইটো 2 2 8 40 49 Now my question to all of you, we got the number which is divisible by all these three numbers, but according to question we must get a number which is a 6 digit, greatest 6 digit. Is 360 a 3 digit number? 360 to 6 digit number no hoy no. 360 is not a 6 digit number. Then how to get that 6 digit number? First of all, we know that 99999 is the greatest 6-digit number. But is this divisible by 360? এটা কথা মনত ৰাখা তোমালোকে সবে লিখাটো মন কৰি পঢ়ক চোৱা Since 360 is divisible by all these three numbers, the fact is, if you take multiples of 360, 361 ja, 362 ja, 360 ja, 360 ja, if you take keep taking multiples of 360, then all multiples will be divisible by these three numbers. Like the LCM is divisible by these three numbers. All the multiples of the LCM will be divisible by these three numbers. Okay? So my question is, I have taken the greatest 6-digit number, but I am not sure about whether this is a multiple of 360 or not. So how to determine this? By performing subtraction, division. Subtraction we can call. Divide Japanese na jabo multiple hoile hobo kene ki kom tumi buji paisa ne কথা তুমি সবে বুজি পাইছা নে ওকে সো আমি 360 ডিভাইড করি 360 দি ডিভিশন করা 361 যা 360 করা ডিভিশন করা 361 যা 360 362 যা হতে গেল 362 যা 720 972 360 কিমান বাৰ যাব এবাৰ 360 exactly na 7 2520 ठीक है 9 7 2 7 लाइन के बारे में नाम ये सुबह और 7 जा चलो और उधर 9 नाम सुनो 2799 660 7 जा 2520 9 1 That means 999999. This is almost divisible by 60, but it is slightly greater than that. By how much? 270, 90. To the calculator minus 2 বুজি পাইছে না তাৰ লজিকটো গ্ৰেটেষ্ট নাম্বাৰ কেনেকৈ বিচাৰে অনুভৱ বুজি পাইছা নে নেলি তল লিখিবা সো 99999 তাৰ পৰা মাইনাস কৰা 279 0 2 7 999 কিবা is the greatest 6-digit number divisible by 24 15 and 36 বুজি পাইছা নে কবা মই এটা কৰিব দিম মানে সেম কোৱেশ্চন হেকেনে কৈছো চাই মই কোৱেশ্চনটো লিখি দিছো পৰা
Find the smallest 5-digit number which is exactly divisible by 5, 15 and 20. এটো কৰিব লাগে অলপ ইজিয়ে দিলো তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে so you need to find the smallest 5-digit number which is divisible exactly divisible by 5, 15 and 20. Try it. First of all, find the LCM. Find the number which is exactly divisible by 5, 16 and 20. We must find the LCM. Five ones are 5, 5 threes are LCM will be 60. Now smallest 5-digit number $10,000. Next part. 10,000 divide করা 60 দি 10,000 divided by 60 1 the 60 6 the 360 6 the 360 see তোমাদের লিখা বন্ধ করছে বা যা যা লিখা আমার পারা নাই 10,000 is not divisible by 60. It is slightly greater than the multiple of 60. Human being says 60 is right. So if I subtract this 40 from 10,000, then it becomes a 4-digit number. Am I right? 10,000 is already the smallest 5-digit number. If I subtract something, then it will be reduced to a 4-digit number. That means মই যদি সাবট্রাক্ট কৰি দিও জাস্ট ইমাজিন 10,000 minus 640 you get how much 10 minus 4 is 699 is the number this number is 166 multiple of 60 am I right this number is 166 multiple of 60 what will be the next multiple 167 multiple বুঝি পাইছে নেকি কৈছো after subtracting 40 I will be getting the 4-digit number 9960 which is 166th multiple of 60 already I told you all the multiples of the LCM will be divisible by these three numbers so 166th multiple of 60 is this one which is not a 5-digit. So next multiple should be what? 166 should be 167. So 167 and 60 multiply for it
0 7 6 are 42 4 carry out 6 6 are 36 plus 4 40 well multiply on the goal me 6 7 are 42 4 carry out 6 6 are 36 plus 4 0 6 1 10 is okay so ultimately value to kiman aisibo 10020 বহুতে এটা শর্টকাট ট্রিক লগাব পাৰা it is not divisible by 60 40 extra আইছে আৰু এটা 20 লগাই দিলে ডিভাইড গুছিয়ে যাব তেনেকেও লগাব পাৰা বাট সেইটো কথা মই কিয় শিকাই দিয়া নাই বহুত ষ্টুডেন্টে ভুল কৰি দিব সেইকাৰণে কি কৰিবা নেক্সট মাল্টিপল টু লাই দিবা এটো যোনটো এনসার আহে একদম তাকে 1 এটা বঢ়াই পেলাই দুটো লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিবা এনসারটো ডাইৰেক্ট আহিছে মনত থাকিবনে স্মলেষ্ট ওলাব দিলে কি কৰিব লাগে শিওর হোমৱৰ্ক এটা লিখা find the greatest and greatest নেকে লিখা find the greatest 5-digit number and smallest 7-digit number which is exactly divisible by 12 18 আৰু 30 find the greatest 5-digit number and smallest 7-digit number which is exactly divisible by 12 18 and 30 দুটা কোৱেশ্চন কমাইছে ইয়াতে পৰীক্ষা দুটা একেলগে নিদিয়ে মই জাস্ট হোমৱৰ্কৰ কাৰণে কম্বাইন কৰি দিছো এটো কৰিবা কিন্তু নে এনেকে কবা বেলেগ কপিত কৰিলো স্যাৰ পাহৰি গলো কৰিবা প্লিজ কৰিলে প্ৰেক্টিস হ'ব কোৱেশ্চনটো লিখা next question prove that 3/2 root 5 prove that 3/2 root 5 is irrational 2 মার্কৰ কাৰণে শৰ্টকাটত কৰিলেও হ'ব এটো কৰা prove that 3/2 root 5 is irrational. Do it. Exactly এনেকে কৰিব লাগিব তো আমি বস্তুটো কৰি দেখাম চাবা না আনসার লিখবা let 3/2 root 5 is equal to a by b is a rational number rational problem when a comma b are integers and friends comma b is not equal to 0 if I do cross multiplications this will be twice a root 5 will be 3b and root 5 is equal to 3b by y6 I just hope all of you know that square root of a non-perfect square number is always irrational. So somehow try to separate the irrational part from all other factors. Single ke likhibo try kora as a numerator. 1/5 root 5 is able to likhibo try kora. Tare jane easy koribo lagi korilu.
since a comma b are integers, hence Cb by 2a will be a rational number for any value of a comma b. But we know that root 5 is irrational. So, Bordel, এখানে আমি রেশনাল বলি গম পালাম কিন্তু রেশনাল কি বস্তু বুঝি পাওয়া but root 5 is already irrational. কিয় irrational তো খুব বেলেগ হয় so এটা ইকুয়েশনৰ both side বেলেগ বেলেগ বস্তু হ'ব নোৱাৰে equation means both side must be equal which is not satisfying here. That means our initial assumption was wrong. So it contradicts the fact that 3 plus 2 root 5 is rational. So 5 is irrational. এনেকে আমি লিখিব লাগে নেক্সট কোৱেশ্চন কাম মোটামুটি হয়ে গেছে First, huh? MCQ dim. Oh. What about? चलो कितना कौन पढ़ा पढ़ा था मैंने तो से मैं साउ MCQ এখন কিতাপ আছিল কিন্তু কিতাপটো মই বিচাৰি পোৱা নাই একদম অকল MCQ থকা কোৱেশ্চন আছে মই এটা কোৱেশ্চন দিম কৰিবাচোন এমসিকিউ ৰেকৰ্ড কৰা তুমি if 2520 equal to 2 to the power a 3 to the power b 5 to the power c 7 to the power d then find a minus a plus b divided by c minus d এটো কৰাচোন if কিবা এনসারত তো দিয়া থাকিব অপশন মই এটা প্ৰিন্টিং কৰিব পৰা নাই but still you can do it follow prime factorization method you can easily do it 2520 equal to 2 to the power a plus 3 to the power b plus 5 to the power c into 70 to the power 77 to the power d find a plus b divided by c minus d এটা উল্টা হৈ গল এটো আমি ফাইনালত বেয়া হ'ব তাতে a minus b c plus d কৰি দিয়া কিবা ভ্যালু পাবা দিয়া দিছে 5/2 ন ঠিক আছে 5/2 এর ভ্যালু কিমান 3 আর b so 3 minus 2 1 a minus b is log 1/2 c মানে 1 d মানে 1 1/1 হবে তো 1/2 আচ্ছা স্টিল মই দেখাই দিছো বস্তুটো কেনেকৈ কৰিব লাগে
আপনি নাই যেহেতু রেকর্ডিং টু সাইন্সেৰে চাব পাৰিব 0.3 so 2520 5 जा 5 जा ना 5 बेसी ना जाए 225 जा 2 जा 26 2 6 जा 12 3. So what are the possibilities? 2520. How many twos are there? 1, 2, 3. How many threes are there? 1, 2. How many fives are there? 1 and 7, 1. আমার কি আছে 2 to the power a 3 to the power b 5 to the power c কম্পেয়ার করা ওটাকে তোমার ডিভিশন বার লাগে কম্পেয়ার করিছো a is equal to 3 b is equal to 0 c is equal to 1 d is equal to 1 তো এক্সামত বেলেগ বেলেগ কিবা সুধিব পাৰে এনেকুৱা ষ্টাইলত পঢ়িব পাৰে The decimal expansion of 17 by 8 will terminate after how many places of decimal? 3. Yeah. মই বৰ্ণিলক কৈ দিলো বাকি থাকে যাতে পটককৈ 3 বুলি ক'লে 8 means actually 2 cube power of 2 is 3. So it will be ending after 3 places of decimal. Next question. Easy questions. How do I divide HCF of 3 two question produces again 3065657 আলাকে করব এতো করা LCM of 91 and 26 is 182. Find HCF of 91 and 26. এতো করা what will be the HCF? LCM is given